হেভি হেভি মাছ এসছে। কাতলা আছে, জিন্দা আহিব এইটো কটাই না ঠিক আছে দেখে দি এইটো তামোল আছে দীঘারিও নাকি হ্যাঁ ওই যে ছাগল ব্যাপারে কইছ না ও কইলে নিছিল ছোট কইলে গাড়ি দিতে নিয়েছিল এটা বড় নিল ওই গাড়ি এই তো ট্রাক্টর কিছু টাইম লাগে না টাইম দেখে কইতা দেখো ডেলি যাত্রা পাবে কোন যে আর জাল লিবার ডেলি শিখাই যাত্রা ডেলি পাবে কোন লিবে কি যাতে আপনি নাই না না দিতে বিকাশ কিন্তু সেটা বিকাশ কতনা নাই না না এখন যদি বিকাল কাল দিতে আমি তো চেক করে রাখবো না তা ছিল না কাল মাল কি হবে না বলছি আজকে তো দিতে হবে देख एकदम कितना बढ़िया पीस हो गया बढ़िया ताजा माछ तभी तो बेसी ले लियो कमे लिए कल चल राउंड पीस निकाल दो राउंड पीस निकाल दे तेरी ना निकाल निकाल ले जरंग कर हां एकदम ভালো निकाल तेरी निकाल दे चलो ना दो चार को दे हां ओ बिकेल लिबे ওনা দিলে আমার বিকাই তখন এটা দেখি তো करना एक क्रेट माछ ऑर्डर दिले गुआ के मलवा हां मलवा क्या कटना छटना मलवा दे अमरवा घरे ऑर्डर दिले दिया সেদিন তো বলেছিল ना ओ अमरवा घरे কি বটে